27 दिन है आम ये बसिलुनी देखिपे सरकार को आमर गोटे ही अनुरोध तो ये जिते भी नारी अच्छे देखिपे 70% आम नारी ही अच्छू तो ये वर्षारे भी आम ये बसिकी ही रहीचु तो आम सरकार को निवेदन करुचु जे तो से आम छटेईटा को प्रत्याहार करूँ आमको तुरंत ही चाकरी दिंतु तो आमर एति ही विनती अच्छी सरकार पाखे। ଏବେ 2 दिन ଧରିକି ବର୍ଷା ଚାଲୁ ରହିଥିଲା ବର୍ଷାରେ ଆପଣ ଏମିତି ବସିଥିଲେ ଅନଶନ आज्ञा आम वर्षार ही बसीचु तो उठिकी ही आम जाइनु आम यही त्याग रखीचु आम बसबू जिते पर्यटन सरकार आम डाक शुणी ना आम कथा बुझी ना आम से पर्यटन ये बसिकी ही रहीचु आ उठबू भी ना आम सरकार कौन शुई पड़ी ना किसी शुणी ସେଇଟା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବୋଧେ ସରକାର ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ତ ଆମେ ବିନତି କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ନାହିଁ ଏତେ ଦିନ ବସିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏତେ 70% ନାରୀ ହିଁ ଅଛୁ ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ସରକାର ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିକି ତ ଆମମାନଙ୍କ ଛଟେଇଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ହିଁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେମାନେ ବି ଆମ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିକି ଏଇଠି ହିଁ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ କେବଳ ଆମ ଚାକିରି ହିଁ ପାଇଁ तो ये जी नारी अच्छा आम 70% नारी ही फास्ट अच्छु तो सरकार जिते नारी ये सब योजना ही कर तो आम ये नारी थाउ थाउ सरकार केमती आखि बंद कर दी तो आम ये आपण मध्यम जनवाई चाहूँ सरकार को तो सी आम चाकरीटा को प्रत्याहार करके आम चाकरी ही फेरई दिंतु ये आमर विनती।